Wir sind die Band JaaRi aus Berlin. Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen an der frischen Luft. Und dann geht's gleich rein und dann spielen wir für euch einen Song. Nämlich Stories About People on Trains. Bleibt gesund und munter. Hey, passt auf euch auf. Nobody cares what I sing about. Nobody cares what I can tell them. Do you hear me? Do you understand? Stories about people and trains. Stories about people and trains. Times have changed. Now that it's over, don't think like a champion anymore. Climb out of these empty homes. Bukowski told me the truth. Now I understand finally. Bukowski told me the truth. Stories about people and trains. All these golden boys, all these golden girls, with all their golden words. All these golden boys, all these golden girls, with all their golden words. All these golden boys, all these golden girls. All these golden boys, all these golden girls. All these golden boys, all these golden girls. Gebt Acht auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und munter.